सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी आई व्लॉग। मैं हां लकी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना विक्रमजीत सिंह। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੈਡ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਇਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हुस्न पर दस्तरस है तुम्हें, हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। क्या बात है। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। क्या कहने हाफिज भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या कहने हाफिज भाई, जिंदाबाद। एक और गजल है कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। और गजल है कि मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। वाह 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 वाह। मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। ओए होए होए। मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। वाह 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 वाह, क्या बात है। लारियों से ज्यादा शानदार। तेरे हर एक लफ्ज में मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सैड सैड जो लग रहे हैं। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह। वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह। क्या खूबसूरत हसरत। वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। वाह भाई वाह, क्या बात है हाफिज भाई, जिंदाबाद। जिए आप, वो जिए हाफिज भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने। तेरे होते हुए बहुत ही मोमबत्ती बढ़िया बुझाई किसी और पोइट्री हो ने। रही है। और क्या दिलों खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काट। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हाफिज भाई, जिंदाबाद। कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता। एक गजल है कि किसे खबर है, किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है।
کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. واہ واہ واہ. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا. سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے. واہ. مقرر. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا. سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. میں ایک اور غزل سناتا ہوں. بچھڑ پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے. پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. کیا بات. کیا بہت ہی کہنے. کینٹ شاعری ہو رہی, بہت ہم شاندار. ایسے بزدل بھی پہلی صف میں اگر کھڑے کبھی ملیں. تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں. تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں. واہ واہ واہ. کیا بات. تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں. ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. واہ. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں. ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ. تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافظ, ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے. کیا بات ہے. تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافظ, ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے. کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ میں ہارا. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا. اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا. اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. مقرر حافظ بھائی مقرر. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا. کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دوڑ میں ہارا. آخری شعر دوبارہ پڑھیں. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا. یہ
बाग से उस शख्स को बुला लिया है, वाह ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है। वाह ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है, उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, वाह उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, सो उसने वस्ल का दौरानिया बढ़ा लिया। वाह क्या कहने से सुभान काफी अच्छी उसे पोएट्री। पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, सो उसने वस्ल का दौरानिया बढ़ा लिया है। दरख्त छाँव से हटकर भी और बहुत कुछ है, दरख्त छाँव से हटकर भी और बहुत कुछ है, ये कैसी चीज थी और हमने काम क्या लिया है। वाह 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 दरख्त छाँव से हटकर भी और बहुत कुछ वाह है, वाह 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 बहुत ये कुछ क्या है। कैसी कहने चीज थी और बहुत हमने अच्छा शेर। काम क्या लिया है। गजल है कि ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। हालियाने लाहौर तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। कोई तुम्हारा सफर पर गया तो पूछेंगे, कोई तुम्हारा सफर पर गया तो पूछेंगे कि रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। कोई तुम्हारा सफर पर गया तो हम पूछेंगे पूछेंगे कि रेल गुजरे हाथ क्यों तो हम हिलाते हाथ क्यों। बड़े मीनिंगफुल क्या वर्ड ने, बड़े मीनिंगफुल शेर क्या ने। खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ, क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ, जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ। वाह क्या खबर इस रोशनी में और क्या रोशन हुआ, जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ। वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ। वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। आखिर पे गजल है कि रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था, मेरा लिखा हुआ रायगां था, मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। मुझसे कल वक्त पूछा किसी ने, कह दिया कि बुरा चल रहा है। वाह 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 मुझसे कल वक्त पूछा किसी ने, कह दिया कि बुरा चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, उसने मुझसे कल वक्त पूछा किसी ने, कह दिया कि बुरा चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। कुछ इसलिए भी मेरा गाँव वाह भाई वाह, अमेजिंग। हाँ। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, वाह सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा मैं। मुकर्रर मुकर्रर सब क्या खूबसूरत है। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा मैं। कुछ इसलिए भी मेरा गाँव दौड़। वो हम एक उम्र
इसी गम में मुब्तला रहे थे, हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो सानहे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे। हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो सानहे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे। इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफर की दुआ, मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफर की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। मैं घर में बैठ के पढ़ता रहा सफर की दुआ, और उनके वास्ते जो मुझसे दूर जा रहे थे। वो काफिला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, वो काफिला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, हर एक को अपने पसंदीदा ख्वाब आ रहे। वो काफिला तेरी बस्ती में रात क्या ठहरा, हर एक को अपने पसंदीदा ख्वाब आ रहे थे। बगैर पूछे ब्याए गए थे हम दोनों, बगैर पूछे ब्याए गए थे हम दोनों, कबूल कहते हुए होंठ थरथरा रहे। सो गाइस बहुत ही ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਟ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਿਊਟ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਔਰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਫੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਪੋਇਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ, ਉੱਤੇ ਕਰੋ DM। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।